Princes Krofne, ja ne znam ko ih ne voli, stvarno su princeze što se kolača tiče sa predivnim vanil kremom. Pokazala sam neke cake kako da budete sigurni da će ispasti dobar, bez onih grumuljica, fin, kremast, vazdušast, miriše na sve strane i onda ove kapice i korpice. Kako da narastu, da budemo sigurni. Ništa nije teško kada se kuva to testo i kada se pravi očas posla gotovo, dobijemo najbolji kolač i najkremastiji na svetu koji se pritom jede najslađe. Jer nema ono kašičica i sve to, nego u ruku pa se svuda raspada pa to bude Princes Krofne. Prvo pravimo fil, zato što je filu potrebno neko vreme da se prohladi i onda ćemo imati dovoljno vremena za kore. Ono što je potrebno jeste da od litar mleka odvojimo ovdje na stranu oko 100 ml, može malo više, nije problem, a ostatak mleka, dakle skoro 900 ml, stavljam da se kuva. E sada, ovdje imam 5 žumanaca i stavit ću jedno celo jaje. Tako je. I sada unutra dodajem 200 grama šećera. To ću da sve izmutim, pa dodajem ostatak. Možete da mutite i mikserom, sasvim sigurno će biti jednostavnije, lakše, manje grudvica i svega, ali evo, da bih mogla da pričam, pošto je ipak ovo snimanje, ja ću sada ovom žicom, mikserom je svakako jednostavnije. Eto. Zatim dodajem unutra vanil ekstrakt, možete i vanil šećer. Ako stavljate vanil šećer, stavite slobodno čak 3 komada, jer bitno je da ovaj vanil krem ima intenzivan miris vanile. Ja sam stavila dosta ovog ekstrakta, a najbolje od svega je ako možete da stavite štapić vanile. Ukoliko stavljamo štapić vanile, onda ga stavljamo ovdje da se kuva sa mlekom, odnosno ono iznutra, iz štapića, dakle nožićem samo pokupite i stavite unutra u mleko da se kuva zajedno sa tim. Umutit ću i to. Zatim dodajem mleko, oko 100 ml mleka, ono što smo odvojili od ovog ukupno litra koji se kuva. To ćemo sada da promešamo i onda dodajemo unutra gustin. Ovo ćemo prvo dobro umutiti pre nego što dodamo gustin, jer kod fila jednog jedinog koji Princes Krofne imaju, ako ne stavljamo onaj šlag i onaj beli deo, imamo kore, odnosno te kapice, i imamo fil. Jako je bitno da taj fil, jedan jedini, bude najlepši, jer od njega nam Princes Krofne dobiju i onaj predivan miris i još bolji ukus kada cijela kuća miriše na slatko. 150 grama gustina. Mogu polako da dodajem i da mešam. Evo. Grudvica će, da znate, početnici sigurno biti manje ako budete koristili mikser. Pokupite sve sa ivica da vam ne ostane. Postoji ona varijanta da se pravi sa pudingom od vanile, što da ne, brže je. Međutim, ja više volim ovu korak po korak domaću varijantu. Evo, to je to. Lepo se sve rastvorilo, nema grudvica, nema ništa i sada čekamo samo da nam mleko provri. Ono što je bitno kada pravimo žuti fil jeste ne da sada dodajemo ovaj žuti deo direktno tamo u mleku i da nastavimo u kuvanje, već će biti lepša tekstura ako sada ovo vrelo mleko pomalo dodajemo. Dakle, pomalo i sve vreme mešamo. Tako. Evo ga. I tako sada sve do kraja. Mešamo. Dodajemo. Sad već mogu i ovako. Sve vreme. Da sipam polako. Evo ga. Tako. I sad kad smo to dobro promešali, vraćamo nazad u šerpu i onda nastavljamo da kuvamo. Ne na najjačoj vatri nikako, jer će tada da nam zagori, a to ne želimo, već na manjoj. Evo ga. I sad sve ovo vraćam nazad. Opa. I nastavljam da kuvam.
I ništa, sada vrtite, evo možete nekom žicom ili šta već imate i čekate dok se ne zgusne. Vodite računa početnici, kada vidite da krene, da se ovako zgušnjava, on vrlo brzo bude onda zgusnut i slobodno sklonite tada sa vatre jer će, ako nastavite da mešate, on svakako da se do kraja zgusne. Prosto da budete sigurni da vam dole na dnu ne zagori. Predivno već miriše na vanilu i volim veoma ovaj krem. Evo, to je to kad počinje da se zgušnjava i sad ću da sklonim i da završim do kraja ovdje sa strane da mi se tamo ne bi zagorelo na dnu. Evo, sve vrijeme sada mutimo ovom žicom, a možete naravno i mikserom, ali evo, ovo je više nego dobro. Pogledajte. Fil je odličan. Dakle, bukvalno da sam ostavila sekundu duže ovdje, krenulo bi dole da gori. Tako da, čak i ako vam nije skroz ovakvo na kraju, dok je na šporetu sklonite, vidite sa strane ostane, pa vidjeli ste ono malo mlijeka i evo, to se na kraju pretvorilo u ovo, lepo je upilo. To je to. Sada, pošto nam je ovako lep, bez grudvica ovaj krem, ostavljamo ga da se prohladi, tako što ćemo preko staviti jednu foliju da se ne bi uhvatila ona korica odozgo. A onda, tek kad se prohladi, dodajemo maslac. Za to vrijeme pravimo kore. Evo, samo da pokažem kakav je krem. Divan. To je to. Možda da uzem ovu kašiku da se bolje vidi, odnosno spatulu. Evo. To je to. Čvrst, lep, predivan. Baš kako treba da bude. Kremast, bez grudvica, milina. To je to. Evo, ja ću odmah da ga prebacim u ovu činiju u kojoj ću kasnije da ga miksam. Na kraju krajeva ovdje će pre i da se prohladi nego ako ostane u šerpi, a svakako ga kasnije prebacujem, tako da ću to odmah onda i da uradim. Evo, pogledajte kako je divan. Uzet ću ovako jednu kesicu ovu za zamrzivač, prekriti i ostaviti da se prohladi. Filić polugotov. Za brašno koje se kuva, to je poznato za Princes Krofne, stavljamo ulje 125 ml i 250 ml vode. To čekamo da se dobro ugreje. Dodajemo unutra, možemo i odmah, ne moramo da čekamo da se skroz ugreje, dodajemo kašiku 2 šećera. U većini recepata ne ide šećer, međutim, meni se dopada kada i testo bude malo slatkasto. Sad, ako hoćete to testo da koristite za neke slane korpice, onda nemojte. Pa da sada pravimo Princes Krofne. Vrlo malo soli, prstohvat. I pripremite, ovdje imam 150 grama brašna. Ali tek kada se ovo dobro ugreje. Evo, provrelo je. Sad ću da smanjim vatru, da mi ovo sve ne zagori. I dodajem unutra, konstantno mešajući, brašno. Dakle, smanjite slobodno vatru da biste bili sigurni. I sada bukvalno skuvamo ovo testo. Razbijemo sve grudvice koje su unutra, to je važno. Bukvalno samo, evo, vrtite u krug, nikakva mudrost, ni čarolija, ne može biti zapravo jednostavnije. Naravno, sve vrijeme vrtite da vam ne zagori. I evo, to je to, vidite i sami. Sada mogu to da radim i ovdje u šerpi, međutim, prosto da biste bolje vidjeli, ja ću da prebacim ovu providnu činiju. A i eto, da ne oštetim šerpu, mada to već sam navikla prilično pažljivo radim kad miksam da se ne ošteti. Tako, tu nam je. I sada možete da uzmete pa ponovo onom žicom da mutite, što je vrlo zapravo zgodno. Ja ću sada ovim mikserom koji ima nastavke za testo. Dodajem, kao što sam rekla, jedno po jedno jaje unutra. Savjet za početnike, kada stavljate jaja, nemojte ovako direktno kao ja unutra, jer sam već navikla ako mi nešto upadne kako da vadim, već sa strane bolje u neku šerpicu ili činicu, pa onda dodajete odatle jer ćete biti sigurni da ljuskice nećete ubaciti unutra. Pa sljedeće jaje i tako 5 komada ukupno.
Vidite kako se lepo zgušnjava i kako više uopšte nije onako razdvojeno, već postaje kompaktnija smesa. Kako dodajemo jedno po jedno jaje i kako miksamo. I zapravo kad nemam puno vremena onda stavim sve odjednom, ali ovako je po pravilu i ovako je bolje. Da uhvatimo sve sa ivica. I evo, bukvalno sada još jedno jaje nam je ostalo. I opa, to je to. Ukoliko su vam manja jaja, pošto su moja prilično velika, dodajte još jedno, ako su baš ona mala, da znate. Nema nikakvih grudvica, ništa, to je bitno. A dok ovako mutimo, paralelno i hladimo testo, što je dobro. Jer ćemo lakše posle da istiskamo i da pravimo korpice. Evo. Vrlo se lepo zgusnulo. Baš, vidjet ćete sada kada izvadim ovo, koliko je to čvrsto. Evo, ništa ne pada, dakle, baš je lepo i čvrsto, kao što, opa, i treba da bude. Sada uzimamo jednu dresir kesu. Samo da znate, ako nemate dresir kese, naročito početnici, sumnjam da su ih baš nabavljali, potpuno lepo može da se napravi i bez. Samo uzmete kašiku jednu i drugu i stavljate ovako kašikom veličine Princess Crofne koliko želite. Ja ću sada da upotrebim dresir kesu i ovaj neki nastavak da bi to bilo lepše za slikanje, ali kad sam sama vrlo često uopšte to sve ne radim, prosto u žurbi nemam toliko ni vremena. Evo, napunit ću ovu kesu ovim testom i onda pravimo naše korpice. Tako, pošto mi je ova prilično velika dresir kesa, ja ću odmah da svo ovo testo stavim. Ako su vam manje ili koristite, na primjer, one kese za zamrzivač, možete iz 2 puta. Zavisi šta imate ili nemate i kako vam je zapravo lakše. Evo. Sve sam lepo ovdje stavila. Uapa, uapa, uapa. Tako, ovdje je grota bilo šta da se baci. Tako. Stres. Prosto ovako ga sada čušnete do kraja. Sve spuštate dole niz ovu kesu da se iskoristi. Tako, i onda pripremite tepsiju. Kad je ovo spremno, uzimam tepsiju. Tako. Na tepsiju sam stavila malo vode ovdje da se ovaj papir zalepi kako mi ne bi bežao sada kada budem pravila ovdje korpice. Možete naravno neko ulje ispod, ali onda morate da perete tepsiju, a ovako ne morate da perete ako stavite vodu. Zato sam stavila vodu. I sada krećemo. Onolike korpice kolike želite da budu, takve ćete i praviti. U poslastičarnici, naravno ostavite malo mesta jer će da nadođu, u poslastičarnici, pošto se prodaje ovako komadno, prave velike. Vi u svojoj kućnoj varijanti možete da pravite manje. Ako volite opet i te velike, ja nekad i pravim više velikih nego... manje velikih nego više manjih, a možete i obrnuto. Bukvalno je to sada stvar vaše volje i želje. Početnici da znate, samo gore dok ovo radite stiskate kesu kako bi stalno izlazilo i to je to. Rernu sam uključila da se greje jer čim ovo napravim zapravo može da ide da se peče. Evo, bukvalno samo u krug. Gledajte da ima neku debljinu prosto da bi mogle da budu kad narastu onako šupljikave iznutra. Kako bi mogli da imamo gde da stavimo fil. Evo, to je to. I sada bitno je da ove vrhove koje vidite ovako gore, koji su skroz izašli, da ih malo spustimo dole. To ću malo da uredim tako što ću da pokvasim kašičicu vodom i da ih onda ovako lagano spustim,
A zašto? Iako to lepše izgleda kada su tu. To je, evo ovi jesu, ovi nisu. To je zato što oni mogu da izgore. Prosto su toliko visoko gore da onda u rerni mogu da izgore. Samo ti vrhići, a da ostatak bude drugačije i boje. A eto, pomislimo da je pečeno, u stvari nije. Tako, spustila sam ih uglavnom sve. To je to. I sada ovo ide u rernu da se peče. Rernu sam već uključila, zagrejana. I pečemo, a sad stvarno zavisi od rerne, otprilike 35-45 minuta, ali reći ću vam tačno na kraju u odnosu na moju rernu koliko je to bilo. Vi ćete da pratite sve vreme jer je bitno da budu zlataste, onako lepe rumene, ali ne da pregore naravno. I evo, prošlo je tačno 35 minuta na 180 stepeni i naše princeske su jako lepo narasle. Hopa. I evo ih, tu su. Predivne su zaista, ima ih 20 komada. Sada vi ako želite da budu manje, onako kao zalogajčići, možete bukvalno da napravite 40 komada, od svake ove po pola, znači po dve. Evo ih, ove su malkice veće, za moj ukus taman. Mi takve volimo. Ove su se malkice evo slepile, nije bilo mesta, ali to će sve da se lepo ohladi i onda ih sečemo i punimo filom. Taman dok se one sada ovdje hlade, ja imam vremena da završim naš fil. Onaj prvi deo se ohladio. Ako nemate vremena, ako vidite da se to sporo hladi ili iznesete na terasu, ako je hladno, ako nije, onda stavite malo u frižider pa će pre da se ohladi. Princezice mirišu, cijela kuća već od ovih predivnih korpica. I evo, ovaj nam je fil prohlađen. Mogu ovo da skinem odozgo. I sada unutra, kao što sam rekla još na početku, dodajem maslac, 125 grama sobne temperature. Opa! Možete prethodno da ga izmiksate pa da dodate, ali i ovako će biti više nego ok. Ne brinite. Tako, samo prvo početnici lagano, nemojte na najjače, pa onda kasnije tek pojačajte kada, evo, maslac utone u ovo. Mutite, mutite, mutite dok se sve dobro ne sjedini i dole i gore i svuda, da nema ni jedne one gromuljice, da bude lepo, meko. Mirisno sada već i ove krofnice tu mirišu i ovaj fil pun miris princes krofni. Bitno je da krem bude ovako gušći jer će lepo morati da se filuje, da ne curi sa strane nigde, da ne ispada, da bude taman. Evo. To je to. I naš lepi fil je gotov. Sada ćemo da ga punimo, da stavljamo ovdje u ovu dresir kesu, pa ćemo onda da sečemo krofnice i da punimo. Možete naravno, kao što smo mogli da pravimo ove krofnice bez šprica, tako možemo i samo kašikom da punimo. Dakle, nema potrebe, ako nemate ove špriceve, mislim špriceve ili dresir kese, svejedno, bez toga apsolutno može. I evo, vidite kako nam je divan ovaj krem. To je to što smo hteli, čvrst, odličan, a u isto vrijeme divan, izdašan i mek. Sada, sigurno ste viđali, ima recepata gdje može da se umuti slatka pavlaka ili šlag pa da se doda malo u ovaj krem da bi bio još vazdušastiji. Ja ne volim i zato ne stavljam, negdje stvar je navike. U djetinjstvu nismo to pravili prosto i onda sam tako navikla. Volim kada ovako gust, samo vanil krem, a inače nisam neki veliki fan slatke pavlake, tako da eventualno bih šlag, ako baš moram da dodajem nešto. Ali meni je ovo više nego dovoljno i ovdje imate dovoljno krema. Tako da što se tiče količine, zbog toga ne morate da dodajete. Imate stvarno više nego dosta. Sada, pošto ovdje je, kao što sam rekla, baš velika količina, neću odjednom sve da stavim u dresir kesu, iako je toliko velika da bih mogla, ali bit će mi teže za manipulaciju, tako da početnicima isto savjetujem da stave prvo pola, pa će posle
ovu drugu količinu ili kašikom bez ovoga i to je u redu. E sad kad sam to pripremila, uzet ću krofnice i princes krofnice i sada ću da ih sečem. Preporučujem neke ovako reckave noževe, ovdje imam sa manjom reckicom, ovdje sa malo većem, svejedno, dakle kao za hleb ovi noževi, zato što će lakše da se seče. I evo, vrlo je prosto. Možete i ovdje gdje imate kao već neki prirodni rez, a možete i na nekom drugom mjestu, zaista kako god vama dođe, samo je ovako lagano sečete i sad ćete vidjeti kako to izgleda iznutra. Kad sam rekla da je bitno da budu šupljikave, pa evo vidite kako su lepe i šupljikave. Imat ćemo gdje da stavimo ovo. Ja čak volim ovako ovaj deo da da imamo više mjesta za krem. Da naravno ne morate to da radite. I sad evo ovo i punimo. S tim što ću ja nek prvo isečem, pa onda sve zajedno da punim, da ne bi sad svaku sekla, punila. Prosto ovako je brže i praktičnije. Evo, ovdje mi je rez, pa ću tu da ga napravim. Dakle, zanemarite to da bi trebalo da budu identične u santimetar svuda. Evo, pogledajte iznutra. Predivno. Tako. I sada ćemo svaku tako. Čekaj da presečemo do pola. Biće jednostavnije. Tako. Ukoliko vam je rerna nešto slabija, umjesto 35 minuta, možete da ostavite duže. Evo ga. Samo gledajte da ne izgore. Evo ih. Stavljam odmah lonac i poklopac, odnosno ovaj donji gornji deo, da se posle ne bi zagubilo gde je šta, da svaki ima baš onaj koji mu pripada. Pripremila sam sa strane i šećer u prahu, da bismo ih odozgo posuli. To je dekoracije radi, dovoljno su slatke i bez toga. I bitan dodatak je da kažem da dok se peku, nemojte da ih otvarate, da otvarate rernu, jer mogu da splasnu i da ne narastu ovako gore, tako da to je prosto bitna napomena. Sada uzimam fil i filujem. Vrlo prosto. Idemo po redu. Pošto volimo da krema ima, mi ćemo lepo i da stavljamo. Tako. I zatvaramo odozgo. Evo naših princezica milih. Popunimo i iznutra, ali i gore ovdje gdje su kapice, da ima dovoljno. Evo. Tako da, zato je bitno da napravimo puno fila, da možemo lepo i da nafilujemo. Sada, ako volite, evo, onaj beli deo, pošto ima onih koji vole pola žutog, a pola onda da dodaju onaj beli, to je ta slatka pavlaka ili šlag. Ja sam već rekla kako nisam fan toga, pa zato i ne stavljam, ali slobodno možete. I evo, to smo sada završili. I za sam kraj, naravno, uzimamo, približite se sada malo, jedna drugoj, šećer u prahu, pospemo i uživamo. Možemo odmah da jedemo. Jedna dobra stvar sa Princes Croftom je što ne moramo da čekamo da stoje, da se sjedine. Možemo odmah da jedemo. Podjednako su dobre odmah, a i kasnije. Kasnije budu malo kompaktnije, ali svakako ih mi rasturimo. I evo za kraj fino uzet ću šećer u prahu i lagano posuti naše princezice. To je sad stvarno samo dekoracije radi. Ništa ne mora zapravo jer su njam slatke već uveliko. Tako. Ima jedna stvar. Neko voli da jede Princes Crofne sa čokoladom. To primećujem da u posljednje vrijeme je prilično aktualno. Ja ne, jer mi to nije mi doživljaj prosto. Ja volim Princes Crofne kao Princes Crofne. Ali ko voli,
naročito deca negdje to isto. Ove kapice, pre nego što ih stavite gore, istopite čokoladu. Crnu čokoladu, samo malo ulja samo, možete na pari, ne morate svejedno. I onda ove kapice umočite u tu čokoladu, okrenete i stavite ju preko. I onda one gore budu čokoladne. Zašto da ne? Nije loša ideja. Ko voli, ko ne, dobit će ovakve divne, lepe, najdraže, mile moje prince skrofne. Baš ih volim. I evo, došao je trenutak probanja. Koju izabrati? Ovu, sve su moje, šalim se, nisu. Sve će se to razgrabiti, ali ja imam prednost, pa ću sada da probam, na primjer, evo ovu lepoticu ovdje. Ne znam kako vi jedete prince skrofne i uvijek sam se to pitala od kad sam mala bila. Kašičicom, teško, raspašće se. Sad ako kinem kapicu pa malo ovo, malo ono, može i tako. A znate kako najviše volim? Verovatno kao i vi. A to je... Sto jezika govorim. Vanilaste, mirisne, meke. Koliko vi možete da ih pojedete? Iskreno, ja kada ne bih vodila računa, mogla bih u cugu 5, 6, 7. Znam da se ne bi reklo, ali bih. Ali neću. Možda i hoću. Kada je najukusnije, onda znamo da je bre.